मो ओडिशार मो भारतर महान पुरुष अच्युतानंद शिशु अनंत जशोवंत बलराम जगन्नाथ हरिदास समस्त को मो प्रणाम जनाऊँगी। गोटे छोट मनीष भाव गोटे छोटिया ज्ञानी भाव मु एडे बड़ ज्ञानी नुहे किंतु मो महापुरुष माने अति सुंदर सेमानंकर कथा मध्य अति सुंदर ताको भल कथा को आमे ग्रहण न करी सबु बेले भल कथाटाकू आमे खराब मार्ग चिंता करुछु। मने करा जाऊ उत्तरे साजिब दक्षिणे गाजिब पूर्वे न रहिबे केही पश्चिम दिगरे जेतिक रहिबे कूलक बिहन सही मने करा जाऊ मेघ उठिला उत्तरा मेघ प्रचंड भाव वर्षे परिवेश जतबले दूषित हुए बा हेलाणी से उत्तरे साजिब मेघ उठेब दक्षिणा पवन दब मेघ उड़ी पड़ेब जदि केबे केबे पूबेई पवन बहे पूर्व दिगुरु बहे धान बा शस्यरे जो कीट पतंग माने थांती फसल को नष्ट करती सी सबू पलैबे सी कई रही पूर्वे न रही कई कथा अच्छी पूबेई पवन बा बहिला धान कहला मो माँ आइला ये पूबेई मन करा जो पश्चिम दिगर पवनटा से तूफान सृष्टि करे जदि से हला किछि धान निश्चय नष्ट हब आउ किछि धान निश्चय रहिब केड़े सुंदर कथा को नहीं कोडी पड़ुछ उत्तरे साजिब डाहाण ए बाँ हाथ जोगी जोग करुची तार उत्तर दिगरे पवन जाऊची से कौन भजन करिवो सोहम 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 मने मने दक्षिणे गाजिब बाम पटरे पवन आसिला ए डाहाण पटरे कौन भजन करिवो हंस 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 नासाग्र को ध्यान करी उत्तरे साजिब सोहम दक्षिणे गाजिब हंस गाजिब माने कौन मारिब ना हाणिब ना काटिब गर्जन करिब कौ गर्जन आध्यात्मिक गर्जन पूर्वे न रहिबे कई पूर्वपट रहा ये सबू आपणकर सुप्त हो अर्थात कौन सी इंद्रिय मानकर ताड़ना बासना कामना रहिब नहीं तापर कहले पश्चिम दिगरे जेतिक रहिबे कूलक बिहन सही पश्चिम दिगटी होउची मेरुदंड कुंडलिनी चक्र तेणु कुंडलिनी शक्ति जदि जागिब ताहाले तम भितरे आध्यात्मिक चेतना सृष्टि हो पश्चिम दिगरे जेतिक रहिबे कूलक बिहन सही आउ केतकटी खंडमाल धरी आपण मेरुदंड चित्रटा देखु सब खंडमाल भली कट तेणु सज्जन ये होची आउ गोटे कथा आउ गोटे तत्व तथापि आउ गोटे तत्व भी कहबा आज चीन पृथ्वी रे
उत्तर दिगर कथा चीनटा चाइना देश गोटे कृत्रिम सूर्य तैयारी करने से लगी सी गोटे विश्वर एक नंबर देश हवापाई सी वर्तमान मानसिक स्तर में प्रस्तुत हो उत्तर साजिब आउ उत्तर साजिब किए हिमालय बद्रीनाथ अमरनाथ केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री उत्तराखंडर जेटे नदी जेटे पहाड़ पर्वत से आज सुसज्जित हो उठी भक्त बहुल हो उठी हाँ परिवेशर वित्पात पाई होउची बादल फटा वर्षा होउची एटा जुग जुग धरी अच्छी माटी घसुची पत्थर खजुची ता माने उत्तराखंड जे हजिजीव ता नुहे हिमालय सृष्टि होइथिला गवेषकों मत गोटाए भूकंपरू पुणी दिने उत्तर साजिब एबे साजिछि उत्तराखंडर ये विपर्यय विरुद्ध रे आम देशर सरकार मध्य लगी तेरे चाइना सुसज्जित देश हम एवं हिमालय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर्यंत ये सबु गुड़िक सुसज्जित सुस्थिर राज्य हम ये झड़ तोफान बात्या को भूली जातु एगुड़ाक जुग जुग धरी अच्छी दक्षिणे गाजिब आपण देखंतु आम ओडिशार ब्रह्मपुर ठारू कन्याकुमारी पर्यंत जेते मठ मंदिर सबुठारू जदि भारत वर्षरे श्रेष्ठ उपासना बा पूजार्चना अत्यंत सुंदर भावरे हुए सी हूँ दक्षिण दिग तेणु हाँ आपण मान कहिबे ख्रिस्टियान माने आसुचंदी से गोटे धर्म से धर्मांतरीकरण करुचंदी काको अधर्मी करूना हाँ आमे हिंदू हिंदुस्तान लोक आमे से गुड़ी को माने प्रतिरोध करिबा एटा आमर भी भूल नुहे से माने धर्मांतरीकरण बंद करिबा एटा मध्य सेमानक पई सबुठारु मानविकतार कार्य हबो यीशुख्रीष्ट से भली किछि कहि नाहंती जबरदस्ती काहाकू धर्मांतरीकरण कर आज दक्षिण दिगरे मु आपण मानकू कहि दउची सत्य साई केड़े सुंदर महापुरुष एमिति महापुरुष पृथ्वी रे विरल आज अछंती रवि शंकर केते सुंदर एक्ट ऑफ लिविंग सुदर्शन क्रिया रामदेव जोगी रामदेव से होउचंती उत्तर किंतु तथापि से केड़े बड़ महान योगी सद्गुरु से जने महान योगी जने शैव एवं महान योगी तापरे आज भगवान शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य जांक पई वेदर सुरक्षा ही श्री माँ अरविंद जो मानकर दिग्दर्शन पृथ्वी ग्रहण करी रविशंकर रामदेव हाँ शिरडी साई सी मुसलमान को घरे जन्म होते हिंदू मुसलमान उभय से
ମାର୍ଗ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ଘୃଣା କରିବା? ସେ ତ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ରବିଶଙ୍କର, ହଁ ଆମର ଆଶାରାମ, ଆମର ରାମ ରହିମ, ସତପାଲ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ, ହଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ଅଛି, ଆମର କ'ଣ ଖାଲି କିଛି କାମ ନାହିଁ ଖାଲି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ଗୁଣକୁ କିଛି ଆହରଣ କରିବାନି। ତାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ଦେଖୁନା। ଆଶାରାମଙ୍କର ଔଷଧ, ଆଶାରାମଙ୍କର ଏସବୁ ଗଲା। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଇଏ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର କ'ଣ, କୃପାଳୀଜୀ ମହାରାଜ, ରାଧାଙ୍କ ନାମରେ ବିହୋର। ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ବହୁତ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ବହୁ ମହାପୁରୁଷ ଇଏ ପୃଥିବୀକି ଆସିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରେ ସାଜିବ ଦକ୍ଷିଣେ ଗାଜିବ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଅନନ୍ତଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀ, କନ୍ୟାକୁମାରୀ ସୁନ୍ଦର, ସୀମାଞ୍ଚଲମ୍ ନୃସିଂହ, ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏସବୁ ଦକ୍ଷିଣରେ। ତେଣୁ କେଉଁଠି କେଉଁ କଥା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଥିବ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଦକ୍ଷିଣର ଗର୍ଜନ ବା ଏଇଠି ଗର୍ଜନ ହେଉଛି ଆହ୍ୱାନ। ହଁ ଆମର କଳିକି ଆମା ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗଟାକୁ ତ ପ୍ରଣାମ ବେଶୀ ଜଣାଉଛି ଆଉ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ତାରା ତାରିଣୀ ଠାକୁରାଣୀ ଭୈରବୀ ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବେଦଧ୍ୱନିରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଦକ୍ଷିଣେ ଗାଯିବ, ଉତ୍ତରେ ସାଜିବ ଶଇଲା, ଦକ୍ଷିଣେ ଗାଯିବ ଶଇଲା, ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି, ପୂର୍ବେ ରହିବେନି କେହି, ବଙ୍ଗୋପସାଗର କେହି ରହିବେନି। କେହି ରହିବେନି ମାନେ କ'ଣ? ସବୁ ପିପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା ଯଦି ପୂର୍ବେ ଯଦି ସମୁଦ୍ରକୁ ଆମେ ନେବା, ହେଲେ ମାଛ ରହିବେ କି ନାହିଁ? କୁମ୍ଭୀର ରହିବେ କି ନାହିଁ? ଆଉ ରହିବେନି କେହି କ'ଣ ରହିବେନି? ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ ନା। ଆଉ କେବଳ ଏତିକି କଥା, ମଝିରେ ମଝିରେ ସମୁଦ୍ର ଟିକେ ଗର୍ଜନ କରିବ। କାହିଁ ଗର୍ଜନ କରିବ? ଆମେ ଗଛ ହାଣିବୁ ଆଉ ଗର୍ଜନ ହେବନି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସମୁଦ୍ର ରହିବ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଭଳି ସୁସଜ୍ଜିତ ବନ୍ଦର ତୈରି ହେଇଛି ହବ। ଯେଉଁ ପଟରେ ରହିଛନ୍ତି ମା ଶାରଦା, ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ, ଜମ୍ବୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ, ଯେଉଁ ପଟରେ ରହିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର, ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି ମଣିଷ ଯାକ ସବୁ ମରିଯିବେ ନାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖଚୁଆ, ମିଛୁଆ, ମଦୁଆ, ରାଣ୍ଡୁଆ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚଗଲା, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ରହିବେନି। ଗୋଟେ ଏମିତି ଶାସନ ଆସିବ, ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ, ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚି ରୁହନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ କେହି ରହିବେନି। ଯଦି କେହି ରହିବେନି ଆପଣମାନେ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଚାଲ ସେମାନେ ବିଷ ଖାଇକିରି ମରିବା। ଗଲା। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଖଣ୍ଡମାଳ। ଆରେ ବାବୁ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗଟାକୁ ଭାରି ସମସ୍ତେ ଟେକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଟେକୁଛି। ତୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ଗୁମ୍ଫାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ, ସେମାନେ ଏପଟେ ସବୁ ରାଜସିକ ମାନେ ରହିଲେ। ବଳିଆ ବି ଜଣେ ରାଜସିକ ମଣିଷ, ମଠ କରିଛି, ମନ୍ଦିର କରିଛି। ତା ଭିତରେ ଆମେ
ଭଲ ଭଲ ଘରେ ରହୁଛୁ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ବଦ୍ରୀନାଥ, କେଦାରନାଥ, ଅମରନାଥ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ଯମୁନୋତ୍ରୀ, ହରିଦ୍ୱାର, ଋଷିକେଶ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୁଲା, ସେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଏ ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ବୁଲୁଛି, କିଏ କୌପୁନି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଛି, କିଏ ବିଭୂତି ବୋଳି ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ? କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ଯଦି ଆଜି ବିବାଦାଦି ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଭାରତର ଆହୁରି 5 କୋଟି ଲୋକ ବି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି? କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ କିଛି ତା ଭିତରେ ଭଣ୍ଡାମି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତେ ଭଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ। ଉତ୍ତରେ ସାଜିବ, ଦକ୍ଷିଣେ ଗାଜିବ, ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଖଣ୍ଡମାଳ ଧରି, ଯେତିକ ରହିବେ କୂଳକୁ ବିହନ ସେହି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ 10-12ଟା ଅର୍ଥ କରିଥିଲି, ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତେବେ ଯେତିକି ଅର୍ଥ କଲି ଆରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ହଂସ ସୁହମ ମନ୍ତ୍ର କହି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ପୃଥିବୀ ଅନ୍ୟାୟ, କାହାରି କିଛି ନଥିବଟି ଭୟ, ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ